ओम सप्तशती न्यास विनियोगः प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्राय ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्री उष्णी कनुष्टुप छंदांसि नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा ब्राह्मणो बीजानि अग्नि वायु सूर्य तत्वानि ऋग्यजुर्सामा वेदा ध्यानानि सकल काम सिद्धये। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थे प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथम चरित्रम् ओम विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्नि तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थं प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। महाकाली ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपुरिगां शूलं वशुन्दी शिरः शङ्खं सन्ददति करैत्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां यामहन्तुं मधुकैटभौ जलजभूयिष्ठसुप्ते हरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। ओम नमश्चंडिकायै। प्रथम अध्यायः मधुकैटभवध। ओम बीजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम करन्यासः खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शंकिनी चापिनी बाणा कुशुंडी परिगायुधा अंगुष्ठाभ्यां नमः। शूलेन पाहिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके गन्धास्वनेन पायि चाप्यज्ञान स्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याच्यन्त चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चार्तार्दि घोराणि तैरक्षास्मां तदा भुवम् अनामिकाभ्यां नमः। खड्गशूलगदादीनि चानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्योऽस्त्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शंकिनी चापिनी बाणा कुशुंडी परिगायुधा हृदयाय नमः। शूलेन पाहिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके गन्धास्वनेन पायि चाप्यज्ञान स्वनेन च शिरसे स्वाहा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्या च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी शिखायै वौषट्। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानि चार्तार्दि घोराणि त्रैरक्षास्मां तदा भुवम् कवचाय खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा नेत्रत्रयाय वौषट्।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वैभ्योऽस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्दत्ताभिरासेविताम् अस्तैश्चक्रगदादिकेटविष्टिशां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे। प्रथमचरित्रः श्रीदुर्गायै नमः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात्कदतो ममः महामायानुभावेन यदा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागा सावर्णी तनयो रवे स्वालोचितेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरदो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयता सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसां बभूः शत्रवो भूपा कौला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कौला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्ता सममहाभागा सैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगाया वाजेन हृता साम्या सभूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् सतत आश्रममद्राक्षी द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्ता श्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तद्धौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेत विचरन् स तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैपालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्वृतैस्तैरदद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्यसे हेमामनुगता नित्यं प्रसादधनभोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्तायन्यमहीभृताम् असम्यक् व्यवशीलैस्तैः कुर्वदीपि सततं यवम् सञ्चितसौति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यत् सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विभ्राममेवास्या वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्ठतेन कस्त्वं भो एतु गच्छामनेत्रकः सशोक इव कत्स्वात्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्या वचस्तस्या भूपते प्रणो योदितां प्रत्युवाचा सतं वैश्या प्रशायावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारै निरस्तस्या धनलोभ
लोभादिसाधुभिः विहीनश्चादनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमव्यागतो दुःखी निरश्चापाबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवित्यं च स्वजननां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथन्ते किं नु सद्वृत्तां दुर्वृत्ता किं नु मे सुतां राजोवाच यैर्निरस्तो भुवान् लुप्तैः पुत्रदाराभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतत् यदा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैस्वन्यज पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हारिद्वेष्वाहमे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानामि महामते यत्प्रेमा प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्म्यनं च जायते करोमि किं यन्न मनः द्वेषप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रातं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यदा न्यायं यदा हर्तेन संविदम् उपविष्टा कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन् त्वामप्रष्टुमिच्छमेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वाचित्तायत्तां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गे शवकीलशपि जानोतपि यदागस्य किमेतं मुनिसत्तमः अयं चानिकृता पुत्रैदारैर्वृत्यैतदोगितः स्वजेना स संप्रक्ता तेषु हर्दीत्यदापतिः एवमेषा तदाहञ्चाद्यावपन्त्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा मन्मोहाज्ञानिनोरपिः ममास्य भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिर्वाच ज्ञानिमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवाङ्गा प्राणिना केचित् रात्रावन्दास्तदा परे केचित् दिवा ततो रात्रौ प्राणिनास्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तदोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यातान् पतङ्गा चावचञ्चुषु क्षणमोक्षावृतान् मोहात् पीड्यामाननपि मानुषा मनुजा व्याघ्रा साभिलाषा सुतान् प्रतिः लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तदापि ममार्थे वर्ति मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकालिना तन्नात्रा विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा भलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम्
शैषा प्रसन्ना वरदा ऋणानं भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते सेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतिश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी मया महामायेति यं भवान् प्रवृत्ति कथमुत्पन्ना सा कर्मा सा च किं द्विजः यत्प्रभावा स चा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरः। ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततं तदापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति सदा लोके सा नित्यापि दीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्याशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वासुरौ गौरौ विख्याता मधुकैटभौ विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चौग्रौ प्रस्तुतं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्राणां तामेकाग्रा हृदयस्थितः विबोधनार्दाय हरे हरिनेत्राकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता हर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुश्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ध्ये च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तदा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्या जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी वक्रतुस्तं च सर्वस्वं गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वमीश्वरीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तदा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापिनी भाना भुशुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्तिसुन्दरी परा परानां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सद् असद् वाकिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयते तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यर्थियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णु शरीरग्रहणा मम ईशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमितं प्रभावैश्वैरुदारै देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शौ
वसुरौ मधुकैटभौ प्रदोबञ्च जगत्स्वामी नियता अच्युतो लघुः बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिर्गुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहो हृदये व्याधदो रसः निर्गम्य दर्शने तस्ता ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्ता च जगन्नाथा तयो मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयानात्ता सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानामतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधारक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्मणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावाप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मतो वियतामतिकेशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावभिः किमन्येन वरेणात्र एतावुद्धीवृतं मम। ऋषिर्उवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्याताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन तर्वो विसलिलेन परिप्लुतां। ऋषिर्वाच तदात्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृतः कृत्वा चक्रेण वैचिन्ये जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुतं स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधू नाम प्रथमोऽध्यायः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतं सांगायै आयुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भवबीजाधिष्ठात्रै श्रीमहाकाल्यै नमो नमः।